اهلا وسهلا بونجور ا توتي ا توس جيسبر كو فوز بيان كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا لا فيديو ديال اليوم اللي غادي نقدم لكم فيها طاجين ديال الدجاج بلدي بالبصله والزبيب. Je vais vous présenter aujourd'hui un tagine poulet fermier, oignons et raisins secs. C'est juste un délice. Reste avec moi, on va passer tout de suite aux ingrédients. Alors, les ingrédients de mon tagine d'aujourd'hui, c'est du poulet. Je vais avoir besoin du poulet. Prenez la quantité que vous voulez selon vos nombres de famille. غادي ناخذ عندي هنايا اللحم ديال الدجاج بلدي اللي كنحيد الجلده. انا ما تنبغيش الجلده في طاجين، كتطلق غير ليدام. ان بتي بو دو بيرسيل او كوريوندر، شويه ديال قزبر معدنوس، ويل دوليف، زيت الزيتون، ملحه، دو سيل، كانيل، ان بتي بو دو كانيل، شويه ديال القرفه، un petit peu de poivre, شويه ديال البزار، un petit peu de curcuma، خرقوا مع عرق، ou gingembre, un petit peu de gingembre aussi, شويه ديال السكنجبير. Quand je dis un petit peu, c'est une petite cuillère à café avec une grande cuillère de sucre، معلقه كبيره ديال السكر سنيده باش نعسلو هذاك الزبيب، ou deux gousses d'ail، جوج دروس ديال الثومه، et 3 grosses oignons ou 3 ديال البصلات كبار، et bien sûr les raisins que j'ai déjà mis dans de l'eau pour les ramollir. ودرت شويه ديال الزبيب في هذاك الماء باش يرطب شويه. Et bien sûr le plat tagine. On passe tout de suite à la préparation. Alors, dans mon plat tagine, comme je vous ai dit, les tagines, c'est vite fait, c'est express. Direct, on fait tout. Donc, on fait la préparation, la marinade et la cuisson de le même plat. C'est extraordinaire. داكشي اللي قلت لكم ديما الطاجين انا كيعجبني حيت ساهل ماهل. هو الطاجين هو البلا ديال المعكازات صراحه. كلشي كنديروه سور بلاص في واحد البلا. Alors, je commence avec un verre d'eau. كندير الماء في الاول في الطاجين باش ما يطرطقش ليا. هذه راه واحد اونتر بارونتيز باش الطاجين ديالكم ما يطرطقش تحافظوا عليه مده طويله. كندير الماء في الاول او ميم طون ملي كندير العطريه ما كتحرقش في الطاجين. دونك كندير العطريه في شويه ديال الماء. Alors j'ai pris un verre d'eau normal avec 2 gousses d'ail que j'ai râpé. Donc je دروس ديال الثومه اللي حكيت على هذاك الماء. و je commence à rajouter les épices petit à petit. Comme je vous ai dit, une petite cuillère à café de tout. معلقة صغيرة من كل شيء. Et là je vais commencer à rajouter mes morceaux de poulet. غادي نبدا نزيد هذوك الطريفات ديال اللحم هكذا كنرقدهم في هذاك العطريه والماء والثومه. Je vais commencer un petit peu. C'est comme une sorte d'une marinade, mais bon, ça cuit vite fait. Hein. Je laisse pas reposer. C'est déjà, en fait, le feu est déjà allumé. Hein. والطاجين راه ديجا سخون وهكا كنرقدهم هكا كندورهم باش يشربوا هذاك العطريه في هذاك الماء والعطريه اللي درت ليها، ونخليهم شويه فوق عافيه مهيله بطبيعه الحال. والطاجين كيبغي عافيه مهيله وكيبغي يديروه بكري في الصباح. منين تفطروه وتبداو بداك الطاجين وتخليوه يطبع على خاطرو كيوجد ديريكت لوقت الغداء. فوالا هكذا كلشي كندير وصافي. غادي نسد عليه دابا ونخليه ندير داك المعدنوس والقزبر. جو راجوت ان بتي بو دو بيرسيل اي كوريوندر من الفوق غير شي شويه كيعطي واحد التزوينه للطاجين. صافي انا كنهضر غير مع الناس اللي ما تعرفوش يديروا الطاجين. هما اللي الناس اللي كيقولوها ليا وكياكدوا عليا انا خصني ندير لهم الطواجن في لاشين. انا كندير لهم داكشي اللي بغاو. اما الناس اللي كيعرفوا الله يعطيهم الصحه. صافي دابا غادي نخليه هكا وغادي ندوزو نقطع لي زونيون. جو كومونسي ا كوبي مي زونيون c'est-à-dire un oignon que je vais couper comme ça en petits lamelles. C'est ce qui va me faire la sauce. واحد البصله اللي غادي نقطعها كنشنفها هكا تشنيفات رقيقين هي اللي غادي دير لي هذيك الدغميره. داكوغ. و لي دو زوتر je vais les couper en rondelles.
C'est ce que je vais c'est ce que je vais mettre sur la viande avec les raisins secs. هذوك جوج اخرين اللي غادي نقطعهم دور اللي غادي نحطهم فوق اللحم من الفوق مع داك الزبيب. Donc je vais rajouter maintenant c'est bon, j'ai 10 minutes ils sont passées, je vais rajouter les oignons et l'huile. Comme vous avez remarqué, j'ai pas mis de l'huile au début. Je préfère laisser comme ça mariner tranquillement sur feu doux avec juste les épices et de l'eau. Après من بعد غادي نزيد هذيك البصله، راجوت لونيون وغادي نزيد ليها داك نص كاس ديال زيت البلديه، نص كاس صغيره، ان دومي فيغ دويل دوليف. انا كنطيب بزيت الزيتون، تقدروا طيبوا بالزيت العاديه نتوما احرار كما بغيتوا. Ça y est, je couvre et je le laisse cuire sur feu doux pendant un quart d'heure, 15 minutes, comme ça je دقيقة. وغادي ندوز معكم نوجد معكم الخبز. أنا ديجا عجنت الخبز ديالي, je vais passer à préparer le pain. J'ai déjà pétri mon pain, je voulais pas partager avec vous parce que j'ai déjà la recette du pain sur la chaîne. Je vais vous laisser le lien à la barre d'information. غادي نخلي لكم اللين ديال la recette ديال الخبز في صندوق الوصف. Je vais faire deux grosses boules parce que je vais faire deux gros pains. Voilà, je n'ai pas envie de faire des petits pains, ça me prend beaucoup de temps. Voilà, j'ai dit aujourd'hui je fais deux pains, c'est tout. Voilà, je fais des boules comme ça de façon normale. Vous avez déjà vu la vidéo avec moi, je voulais juste partager avec vous ce petit moment, ce petit repas d'aujourd'hui de A à Z. Je prends des graines, là j'ai des graines, une sorte de graines, j'ai le lin, les graines de chia, des graines de tournesol, un peu de tout. Je les mets au-dessus comme ça et je mets la pâte dessus et je commence à aplatir pour qu'il se fixe bien sur la pâte. كندير هذوك الزريعه من التحت وكندير عليهم العجينه وكنورك عليها كنقرصها نورمالمون باش تجيني باش يثبت هذاك الزريعه من الفوق. صاي وتنخليها تخمر. واش دابا ندير الخبزه الثانيه. Je fais le deuxième pain que je vais aromatiser ou bien que je vais décorer avec de grains de sésame et de fenouil. غادي نديرهم بزرعة شنقول الزنجلان ونافع. صافي نفس الطريقة غادي نقرصها حتى هي وغادي نخليها تخمر واحد 20 دقيقة. Voilà, je vais l'aplatir comme ça, je vais la laisser reposer 20 minutes. Après, je vais enfourner à 180 degrés, 215 degrés. Four très 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 chaud, préchauffé auparavant. Et on se voit après. Là, je passe à couper les deux oignons qui me restaient en rondelles. غادي نقطع هذوك جوج بصلات اللي بقاو ليا دوائر هما باش غادي نزين هذاك الطاجين ديالي. هكا دي رونديل تري تري فين. حاولوا تقطعوهم رقيقين بزاف، ماشي مشكل الا تهرسوا، ماشي مشكل، كلشي كيطيب.
صافي غادي نستمر على هذه الطريقه وغادي نوريكم كيفاش كنستفهم فوق الطاجين ديالي. كنزيد لهم داك الزبره راه كيكون رطب، راه خليته في الماء مده ديال نص ساعه حتى كيطلق مزيان، هو كيكون مغسول ونقي بطبيعه الحال حتى كيرطب شي شويه. صافي كنزيدو فوق داك الطاجين. Je vais continuer à couper mes oignons comme ça et après on va passer pour vous montrer comment je vais les disposer sur mon tagine avec et je vais rajouter pour ensuite les raisins secs. فوالا من بعد هذيك ربع ساعه اللي قلت لكم ان كار دور لا لي لا البولي باردون هذاك الدجاج ديالي راهو دار مزيان، تشرمل مزيان وتقلى مزيان. Ça y est, là c'est bon, je vais rajouter mes oignons, c'est bon, c'est prêt. Je vais rajouter les oignons et le raisin. غادي نزيد هذاك البصله، معدنوس وقزبر ومعدنوس اللي بقاو ليا نسيتهم كاع انا هادو. Le reste de coriandre et persil qui me restait. Après, je vais rajouter les rondelles d'oignons. Je vais les disposer comme ça pour que ça fasse un peu joli, voilà. Et après, je rajoute les raisins secs. Ça y est, j'ai rajouté les raisins. Maintenant, je vais rajouter, vous vous rappelez, je vous ai dit une cuillère à soupe de sucre en poudre, en semoule, معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة باش يطلق لنا هذيك، يخرج لنا هذيك الحلاوة ديال الزبيب و بمطون يعسل لنا شوية هذاك البصلة. فوالا. Bah, c'est un tagine sucré salé, bah, c'est pour ça que je rajoute la cuillère de sucre semoule et je le laisse, je vais le couvrir, je vais le laisser pendant 25 minutes voire 30 minutes à surveiller sur feu doux. نخليه 25 دقيقة حتى 30 دقيقة فوق عافية مهيلة، ما نحلوش مازال، ما نزيدش ليه قطرة ديال الماء، ومرة نسقيه بلا صوص ديالو. هذيك لاصوص اللي غتطلق ليا البصله غادي نعاود نسقيه غتطلق ليا باردون اللحم، هي باش غادي نسقي هذاك البصله باش تجيني حتى هي مبننه بالمذاق ديال العطريه اللي درنا في الطاجين. De temps en temps je prends une cuillère et je vais commencer à prendre le jus ou bien la sauce sur les côtés et je vais la verser sur les oignons et les raisins juste pour avoir le goût de la sauce dans les raisins et les oignons. Je veux pas que ça sera fade. داكشي علاش كندير هكا باش ما تجينيش شويه باسله ما فيها حتى شي مذاق. هذا هو سميتو، ونخلي هذا دابا راه وجد لو بان دون لو فور en train de cuire. C'est bon, maintenant il me reste plus que j'attends plus que le pain finit la cuisson et après on se voit pour vous montrer c'est comment. Et voilà, هذا الخبز اللي خرجته من الفران راه سخون كيجي رطب صراحه، كيجي رطب وخفيف وزوين، ما كاين ما احسن الخبز ديال الدار سورتو مع الطواجن. Avec les plats tagine, il y a pas mieux que pain fait maison. Ça se mange pas en fait. Personnellement, je préfère le tagine avec un pain maison. C'est pas trop mon truc avec la baguette. Voilà. الثانيه ها هي كطيب حتى هي على خاطرها. و ça y est, maintenant le tagine est cuit, voilà, c'est prêt. Voilà, je vous rappelle que j'ai même pas rajouté une goutte d'eau, sauf l'eau que j'ai mis au début quand j'ai commencé la préparation de mon tagine. Voilà, tout est prêt, le pain est cuit, tagine ديالي راه طاب. C'est bon, je vais vous présenter mon tagine comme ça. J'espère que ça va vous plaire le plat d'aujourd'hui. كنتمنى يعجبكم طاجين ديال اليوم، طاجين خفيف ظريف دغيا كيوجد، واخا اللحم واخا الدجاج بلدي راه في الطاجين دغيا كيطيب صراحه. Et voilà, c'est comme ça que je vous présente mon tagine avec sa petite sauce juste onctueuse. هذيك سميتها لا صوص ديالو ولا الدغميره ديالو كتجي عاقده واقفه ما فيهاش الماء. الخبز كما قلت لكم ها هو كيجي خفيف
سخون باقي زوين. خص دابا اتاكيو هذا الطاجين كيجي صراحه كل شيء زوين. كنتمنى تجربوا هذا الطاجين ديال اليوم وتجربوا الخبز اللي درت لكم ديجا من شحال هذه، راه سي لو ميم، هي الوصفه المعتمده عندي ديال الخبز. فوالا c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous allez mettre les pouces, pardon, les petites pouces, likez la vidéo. allez ديروا لي عافاكم هذوك لي لايك راه ما كديروهمش، كاينين بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا جنود الخفاء اللي ما كيحطوش ليا ني بوس ني كومونتير. كنتمنى تفعلوا معايا في هاد لاشين هادي وتعاونوني باش طلع شي شويه. كنقول لكم شكرا بزاف، نهاركم مبروك، حتى المره اخرى ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. جو دي au revoir à très vite. au revoir.